લાઈવ દ્રશ્યો આપ દિલ્હીના સંસદ ખાતેથી જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં આ લાલ પોટલી, આ લાલ પિટારું, જેમાં દેશનું 2022નું બજેટ અને પેપરલેસ બજેટ બીજી વખતનું રહેશે અને ઇતિહાસમાં બીજી વાર આ પેપરલેસ બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ બજેટ અને આ દ્રશ્યો ઘણું બધું કહી જાય છે. આ લાઈવ દ્રશ્યો આપ દિલ્હીના સાંસદ ખાતેથી જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં નિર્મલા સીતારમણ, આપણા નાણામંત્રી, જેઓ બજેટને લઈને હવે આગળ વધી રહ્યા છે. નાણાં મંત્રાલય ખાતેથી તેઓ નીકળી રહ્યા છે અને ત્યાંથી આ બજેટ, આ જે દ્રશ્યો છે સીધા લાઈવ સામે આવી રહ્યા છે. અને એક રીતે જ્યારે નિર્મલા સીતારમણ આ બજેટને વાંચવાની શરૂઆત કરશે અને જે રાહતો, જે એક રીતે જે પણ જોગવાઈઓ આ બજેટમાં હશે તેના પર સૌ કોઈની નજર. પણ આ બધાની પહેલા અત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ જ થાય છે કે કોરોના સામે એક રીતે બુસ્ટર ડોઝની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ આર્થિક રીતે દેશને આગળ વધારવા માટે, અર્થવ્યવસ્થાને આર્થિક વેગ આપવા માટે શું આ બજેટ બુસ્ટર ડોઝ સાબિત થશે? એ બુસ્ટર ડોઝ વાળું આ બજેટ અને પીપલ ફ્રેન્ડલી, દેશની જનતા, દેશના નાગરિકોને ટચ કરે, સ્પર્શી શકે તેવું શું આ બજેટ રહેશે? તેના પર સૌ કોઈની નજર મંડાયેલી છે. એક રીતે આર્થિક સર્વેક્ષણ પણ જે આપવામાં આવ્યો હતો તેમાં પણ સંકેતો આપવામાં આવ્યા છે કે આ બજેટ જે છે તે તમામ લોકોને ખુશ કરનારું હોઈ શકે છે. મધ્યમ વર્ગ ટેક્સ સ્લેબમાં ફેરફાર થાય તેને લઈને પણ આશા રાખીને બેઠું છે, કેમ કે 8 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે અને ટેક્સ સ્લેબમાં લગભગ કોઈ ફેરફાર નથી કરવામાં આવ્યો. આ તરફ કિસાનોની વાત કરવામાં આવે, ખેડૂતોની વાત કરવામાં આવે, ખેડૂતોની આમદની, ખેડૂતોની આય છે તે ડબલ કરવાનો વાયદો કર્યો હતો 2022 સુધીમાં, પરંતુ એ બધાની વચ્ચે આ બજેટમાં ખેડૂતો માટે શું હશે તેના પર પણ સૌ કોઈની નજર મંડાયેલી છે. અને બીજા પણ ઘણા બધા વર્ગો છે, ઘણા બધા ક્ષેત્રો છે જે દર વખતે જ્યારે બજેટની વાત આવે ત્યારે આ બજેટથી, કેન્દ્ર સરકારથી આશા અપેક્ષા રાખીને બેઠા હોય છે, ઉમ્મીદો રાખીને બેઠા હોય છે. ત્યારે બજેટની મંજૂરી લેવા માટે રાષ્ટ્રપતિ પાસે નાણામંત્રી જશે. 11 વાગે નાણામંત્રી આ બજેટને રજૂ કરશે. નાણામંત્રી થોડી વારમાં જ રાષ્ટ્રપતિ પાસે જશે અને આજે પૂરી એક વિધિ છે, જે પરંપરા છે, તે પરંપરા અહીં દર વખતની જેમ આ વખતે પણ નિભાવવામાં આવી રહી છે. અત્યારે નાણાં મંત્રાલય ખાતેથી આ દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો લાઈવ, જ્યાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, જેઓ નીકળી ચૂક્યા છે રાષ્ટ્રપતિ પાસે જવા માટે, મંજૂરી લેવા માટે. અને हाल तो बात करने हमारी साथ हमारा संवाददाता शिवम प्रताप सिंह जुड़ाई गया है दिल्ली से लाइव. शिवम, सीधा आपके पास आएंगे. आज देश का बजट, पूरा देश की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है कि ये बजट में क्या कुछ होगा आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए. सभी के बीच में जो अभी नाणा मंत्रालय से जो भी दृश्य सामने आ रहे थे, क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आज के बजट की अगर बात करें, पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है. युवा, महिला, उद्यमी, मध्यम वर्ग या गरीब, सबसे ज्यादा ये लोग वेट करते हैं. पूरे एक साल इंतजार रहता है कि आखिर क्या हमारे लिए बजट में पेशकश होगी. देखिए, विशेष तौर पर इस बार सरकार कोशिश ये कर रही है कि किसान और जो गरीब हैं उनको विशेष फोकस में लाया जाए. उसके साथ साथ कोविड की वजह से जो 2 साल से लोगों की इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन हुई है, अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, लोगों की इनकम कम हुई है, ऐसे में विशेष जोर रहेगा कि कैसे सरकार ऐसे लोगों को राहत दे. उसके साथ साथ किसानों के लिए, जैसे किसान सम्मान निधि की बात थी, हर वर्ष 6000 के आसपास किसानों को दिए जाते हैं, उसमें ही बढ़ावा दिया जाएगा. उसके साथ साथ जो मनरेगा चल रहा है उसको लेकर भी सरकार विशेष तैयारी इस बार कर रही है. हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा 2 साल से इतना ज्यादा रहा है, ऐसे में चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दोनों कृषि आधारित राज्य हैं, उनके लिए भी विशेष फोकस रहेगा. कहीं ना कहीं बड़ा पैकेज देने की कोशिश होगी. उसके साथ साथ समय के अगर आप अनुरूप देखें तो कोविड के चलते वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम में कैसे लोगों को ज्यादा सहूलियत प्रदान की जाए. हालांकि चर्चा यह है कि मध्यम वर्ग और जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसके लिए विशेष राहत के तौर पर सरकार जो टैक्स कंसेशन की राशि है उसको भी आगे बढ़ा सकती है. हालांकि अब से कुछ देर में ही वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण निकलकर राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी
और उसके बाद सीधा संसद भवन पहुंचेंगी, जहां कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, कैबिनेट के सामने मसौदा रखा जाएगा, बजट रखा जाएगा और फिर बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पास करने के बाद 11 बजे के जो समय है 11 बजे उस समय वो बजट पेश करेंगे, जिसको पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा है। चूंकि अगर महंगाई की बात करें, बीते 1-2 साल से महंगाई कुछ ज्यादा बढ़ी है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश होगी। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें सरकार लगातार गिरती रही है, तो देखना यह होगा कि लोक लुभावन यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाला बजट होगा या फिर जो गिरती अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए विशेष तैयारी है। निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। पूरी तरीके से वो हर वर्ष बजट जब लाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राहत होती है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, उस वक्त जो टैक्स की लिमिट थी उसको थोड़ा बढ़ाया गया, तब से उसको नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में इस साल लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2022-23 का ये बजट पेश होना है, ऐसे में जो टैक्स लिमिट है वो भी बढ़ाई जाएगी, किसानों को विशेष पैकेज मिलेगा, उसके साथ साथ गृहिणियों के लिए भी कोई ना कोई विशेष पैकेज सरकार जरूर रखेगी। किसान का मुद्दा ज्वलंत है, युवाओं के लिए क्या पैकेज होगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। 11 बजे के आसपास जो बजट पेश होगा, और उसके साथ साथ कोविड के चलते चूंकि सरकार को अब लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में कहीं ना कहीं अब सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, तो मेडिकल के लिए भी कोई बड़ा पैकेज निर्मला सीतारमण घोषित कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल शिवम, पूरी जानकारी के लिए